शिक्षणाच्या मळार नेटान पावला मारताना दिश्टी पडपी गोय अजून लेगीत बऱ्याच वाठारात मागास उरला। काणकोणा हाची देख पळोवपाक मेळ्ळी। हांगचो बालवाडीचो विषय बरोच गाजलो, पण मानकुली भुरगे अजून मेरेन खोपीत शिक्षण घेतात ही खंतीची गजाल। गोवा 365 बालवाडीची काणी दाखयतकच संबंधित यंत्रणा जागी जाली। पळोवयात देविदास गावकाराचो फॉलोअप रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या बालवाडीची भुरगीं कशा पद्धतीन शिकता, म्हणजे बालवाडीची परिस्थिती कशी आसा या संबंधीन जेन्ना मिडियांतल्यान विषय हायलायट जालो त्या वेळाचेर गोय राज्याचे चाइल्ड एंड कमिशन हाणें काणकोण तालुक्यात भेट दिली। आणि ह्या भेटीच्या वेळार तांच्यांनी काणकोण तालुक्यात आशिल्ली वेगवेगळे हॉस्टेल, त्याच बरोबर नवोदय इन्स्टिट्यूशन आणि त्याच बरोबर काय बालवाडीक भेट दिली। त्या वेळाचेर मिडियांतल्यान ज्यो गजाली हायलायट जाल्यो तातूंत तथ्य आसा या संबंधीन तांच्यांनी आता गंभीर्यान येणाऱ्या काळाकूय बाकीच्या हेर वेगवेगळ्या भुरगीं शिकपी आस्थापनांनी भेटी दिवपाची ग्वाही दिली। काणकोणच्या बालवाडीची काणी दाखयतकच संबंधित अधिकारी जागे जाले। चाइल्ड एंड कमिशन अधिकाऱ्यान काणकोणच्या अंगणवाडीक भेट दिली, तांच्या सुविधांचो नियाळ घेतलो। गांवगिऱ्या वाठारात अंगणवाडीची परिस्थिती बिकट आशिल्ल्याची खंत ताणें उक्तायली। तशेंच ही परिस्थिती सुधारपाचेर भर दिवपाक जाय अशें ताणें म्हळें। आयकात ताका। So today I was on official tour to Kankon Taluka. A lot of plans today, and I visited all the hostels which are there in Kankon Taluka just to see the condition of the children, especially focusing on standards of care. And one of my plan was to visit one Anganwadi. In fact, I wanted to see through 2-3 Anganwadis, but visited this one Anganwadi 26 and was very sad to see the plight of this Anganwadi. Especially there is no toilet for the children who are there here. I will try to see how this issue can be resolved. I will take a suo motu cognizance of this matter, and also summon whoever are involved just to understand how best this Anganwadi can be made a little better, especially the provision of toilet for the children. आणि खंयची बालवाडी टॉयलेट ना काय एकूच मेळटा तुमकां? सो आता मेरेन हांवें एकूच विजीट केल्या, सो मे बी आय विल कम अगेन टू चेक ऑन more Anganwadis, because finally rural areas the need for Anganwadis, and especially many children, this is the only किती परिस्थिती कशी आहे पंचायतीची हाजी? बालवाडीची परिस्थिती बरी आहे, बाकीची काय तशेंच? सो एज ऑफ नाव एकूच विजीट केले हांवें, आणि हांव परत येतलो आनी विजीट करपाक, बिकॉज आय वॉन्ट टू गेट एन अंडरस्टँडींग, बिकॉज इन द रुरल एरियाज आय थिंक Anganwadi स्टील आर needed, and a lot of children have access services to Anganwadi. So we should improve the standards of this is early childhood care that we give to our children, and that's something we should be best care when we are giving them early childhood care. And I feel all whether it is welfare or whether it is protection, all aspects need to be taken care when we give quality care to our children. गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगीलकार।